अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी कैदी नंबर 804 ने अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी के छक्के छुड़ा दिए। गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया गया है। इस वक्त वजीर आला हाउस के अंदर हलचल मची हुई है। गंडापुर इस वक्त सख्त परेशान है, जुल्फें बिखरी हुई हैं कि करे तो करे क्या। कैदी नंबर 804 के वोट पर, कैदी नंबर 804 के कहने पर वजीर आला बना हुआ है, वो कुर्सी बरकरार रखे या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उनके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करे। अब दोनों काम यानी बड़े मुश्किल है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होना और पाकिस्तान में इमरान खान के हक में खड़ा होना। बड़े बड़ों की बस की बात नहीं। जिन्होंने स्टैंड लिया वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, और जिन्होंने स्टैंड नहीं भी लिया, होम्योपैथिक स्टैंड लिया, वो भी सजाएं ना लिया। तो लिहाजा गंडापुर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यानी इस चैनल को जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट की इस वक्त सख्त जरूरत है। जनाब, आज अडियाला से जो खबरें आई, एक तो खान की जानब से बड़ा वाज़िह जो है ना वो कहा गया कि बाइकाट बिल आखिर, यानी खान ने पहली दफा इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। ये खुल्लम खुल्ला सिस्टम के खिलाफ। खान को पता चल गया अदालतें खत्म, इलेक्शन खत्म, जरूरत नहीं है सिस्टम का बाइकट करो, सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम को लेजिटिमेट मत करो। खान की जानब से यह कहा गया है कि जितने भी हमारे लोग नाअहल हुए हैं ना, जितने भी लोगों को सजाएं हुई हैं, अब जाहिर है सीटें खाली, उन सीटों पर होना है जिमनी इलेक्शन। लड़े तब भी हरवा दिया जाएगा, ना लड़े तब भी, तो लिहाजा लड़ने की जरूरत ही नहीं है। खान ने कहा हमारे उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेंगे, ये चला ले, हमें कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम का हिस्सा बनने की। दे रहा है दुरुस्त है। वैसे ही आप, जब आपको 8 फरवरी के अंदर जीतने के बावजूद 2/3 मेजोरिटी के बावजूद हरा दिया गया था, उस वक्त खड़ा होना चाहिए था। उस वक्त इस सिस्टम के अंदर अपोजिशन लीडर बन जाना, कमेटियां ले लेना। इसका मतलब है आप सिस्टम के साथ खड़े हो गए, आपने तस्लीम कर लिया शहबाज शरीफ की हुकूमत, तभी तो आप इस असेंबली में आए हैं, वरना आप अमले नहीं आए। अपोजिशन लीडर, आप कमेटियों पर सिफारिशें करवा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो बहरहाल खान ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। अब सड़कों पर, अब जो होगा, मुजामत होगी, जो भी होगा खुल्ला खुल्ला होगा, सड़कों पर फैसले होंगे, सब नायल हो जाए। 2/3 क्या, आप पूरी की पूरी असेंबली अपने लोगों से भर दें, कोई परवाह नहीं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी तरफ से कोई भी उम्मीदवार नामजद नहीं होगा। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि ऑपरेशन रुकवाओ। ये जो ऑपरेशन बाजोड़ और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू है, अगर नहीं रुकवा सकते, खान ने कहा है और पहली दफा वाजिया कहा है, पहले भी खबरें आती थी, खान ने कहा कि पहले नंबर पर जो बाहर निकल के जो जिस शख्स को फारग करूंगा वो गंडापुर होगा, इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन अब बाकायदा आज खान ने बोल के कह दिया कि गंडापुर प्रेशर रुकवाओ। सो कॉल्ड हुक्मरान हो ना, हुकूमत है तुम्हारी, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी हुकूमत ने किसी और किया, तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर इस्तीफा दो। खान कहते हैं मेरे पास लोग हैं, मेरे पास लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, गंडापुर को रिप्लेस कर सकते हैं, गंडापुर से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लिहाजा इस तरह का ड्रामेबाज शख्स 12 इजला पार किए, ऊपर से रोड़े फेंके, पत्थर फेंके, मैं आ गया हाथ लगाने डीचो को, मैं सबसे पहले, मैं सबसे आखिर में बीबी के साथ भागा, ये ड्रामेबाजी मुझे नहीं चाहिए, आप घर जाओ। वही जो वीडियो के शुरू में मैंने बात की, गंडापुर करे क्या करे? ताकतवर से मुलाकातें करता है, बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े लोग इस हवाले से बताते हैं कि वो सुल्तान राय बली बढ़ के तो गंडापुर मारता है। असल में तो कोई बात ही नहीं है, असल में तो कुछ भी नहीं। वो जब कुछ लोगों ने गंडापुर को पूरी रात बिठा के रखा था, गंडापुर ने तो कहा अमनो अमान के हवाले से मीटिंग थी, तो खाने का फारिग, छुट्टी करो। दूसरी तरफ से सुहेल वड़ाइच साहब ने आज इमरान खान के हवाले से एक दावा किया, कहते हैं इमरान खान को बनी गाला जाने की ऑफर की गई थी और ये बाहर रिपोर्ट हो चुका है, सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाएं। गंडापुर साहब ऑफर लेकर गए थे, इमरान खान ने बाकायदा जूती उतार ली थी। गंडापुर ये कहने वो जी मान लें, वो जी सिस्टम को चलने दें, ये जो भी फॉर्म 47, 48, 49 जो भी है,
ان کو کام کرنے دیں اور آپ چپ ہو جائیں. خان نے کہتا سہیل بڑھاج کہتا ہے خان نے جوتا اتار لیا تھا, نکلو یہاں سے, تم یہاں پہ مجھے بتانے آئے ہو پولیٹکس کیا ہے, مجھے بتانے آئے ہو کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ابھی اینکر عمران ریاض کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں عمران خان کے بیٹوں کے ویزوں کے ٹریکنگ آئی ڈی, جو انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے نا, ٹریکنگ آئی ڈی باقاعدہ شیئر کر دی گئی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نا پتہ نہیں ویزے کے لیے گئے یا نہیں, ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں, ہمیں ویزا نہیں مل رہا. تو ٹریکنگ آئی ڈی یا تاکہ وہ جو پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہ ہو سکے. دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا, سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہتے ہیں 5 اگست کا احتجاج سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ہوگا. سلمان اکرم راجہ اس احتجاج میں ہم اخلاقی حمایت کریں گے, محمود خان اچکزئی قیادت نہیں کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر. یعنی یہ دو الٹ اور متضاد جو ہیں وہ بیانات ہیں. اچھا جی پھر ہو کیا رہا ہے؟ خبر یہ ہے کہ منسٹر انکلیو اسلام آباد کے منسٹر انکلیو کے اندر ہاؤس نمبر 36 اس کی رینویشن ہو رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے 4 کروڑ روپے سے زائد, 4 کروڑ میں اچھا بلا تگڑا مہنگائی کے دور میں بھی گھر بن جاتا ہے, کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. غالباً 1 کنال کا گھر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے 4 کروڑ سے. اب جو کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ جو اچھا مٹیریل استعمال کریں نا A+, 5 مرلے کا گھر جو ہے اس کی جو لاگت آتی ہے نا ڈبل سٹوری, وہ غالباً 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب آ جاتی ہے. اب یہ 4 کروڑ یعنی رینوویٹ ہو رہا ہے, نیا نہیں بن رہا, رینوویٹ ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ محسن نقوی صاحب کے لیے, منسٹر انکلیو کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ پلان تو لمبا ہے پھر, یعنی پلان تو ہرگز بھی شارٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ 2-4 دن کے اندر جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی. تو یہ یعنی کروڑوں روپے لگ رہے ہیں, ادھر پل بن رہا ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر جو ہے IMF سے قرضے پہ پلنے والی قوم, فلانا منسٹر بن رہا ہے, فلانا بن رہا ہے. یعنی ایک عجیب و غریب طرح کی صورتحال ہے. یعنی میاں صاحب وہ ایرانی صدر کو استقبال کرنے کے چلی جاتے ہیں. اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کس حیثیت سے, کیا وہ بطور سابق وزیر اعظم گئے ہیں, بطور MNA گئے ہیں, بطور باپ گئے ہیں, یا کس؟ کیونکہ پہلے جب ابراہیم رئیسی صاحب آئے تھے پاکستان کے دورے پر پچھلے سال, اس وقت صرف ریاض پیر زادہ صاحب بس انہوں نے استقبال کیا تھا. تو اب کیا وجہ کہ میاں صاحب گئے ہیں, تو یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 2 سزا یافتہ PTI رہنماؤں کی اپیلیں انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. ججز کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں بھائی ابھی ان کو سزا ہوئی ہے, اور یہ بوجھ یہ جو 10 سال کی سزا والا بوجھ ہے نا, ججز یعنی کترا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بھائی ہمارے نازک کندھوں پر یہ بوجھ مت ڈالیں, ہم پہ مہربانی کریں. اور بہرحال آج یہ بھی خبر آئی تھی, خان کو اخبارات بھی ملے ہیں, پھر بیٹوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور دوسری طرف خان آج سماعت بھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی ہیں. ہمیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گنڈا پور کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا وہ چوز کرتا ہے. پاکستان زندہ باد.